سب سے پہلی بات جو ہے وہ حضور کی سیرت سے جو ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے وہ ہے کہ کبھی بھی جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر جنگ مسلط ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے، جب تمہارا مقابلہ دشمن سے ہو جائے، تم پر جنگ مسلط ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو، پھر ڈٹ جاؤ، پھر جم جاؤ، پھر پیٹھ نہیں پھیرنی۔ پاکستان نے تو ہمیشہ جو ہے بھارت کے ساتھ یہی خواہش رکھی ہے کہ دو ہمسائے ملک جس طرح رہتے ہیں اسی طرح ہمیں آگے چلنا چاہیے۔ ہمیں ایسے بولنے چاہیے ان حالات میں، اور نہ ہی تکبرانہ جملے بولنے چاہیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے چند دنوں سے پاک بھارت کشیدگی ہے اور ایک جنگی ماحول ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا ان حالات میں ایک عام شہری جو ہے، ایک عام پاکستانی جو ہے، اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جی ہاں، ان حالات میں ایک عام شہری جو ہے، عام پاکستانی جو ہے، ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اور اگر عام عوام جو ہیں، عام شہری جو ہیں، جو افواج پاکستان کے علاوہ، حکومت کے نمائندوں کے علاوہ عام جنہیں ہم عوام کہتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، اگر وہ اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ وہ لوگ، میں اور آپ، ہم جتنے بھی ہیں، ہم ایک غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جو ہمارے سامنے کچھ روشنی کے مینار ہمارے سامنے آتے ہیں، ان میں سے چند پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ حضور کی سیرت سے جو ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ کبھی بھی جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے آج بعض نادان لوگ وہ جہاں پہ بھی بیٹھے ہوں، جی جنگ ہونی چاہیے، جنگ ہونی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں اور آپ کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو حضور کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی انسان کو جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، دشمن کے ساتھ مقابلے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ روایت ہے، وہ سنیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعضی ایام التی لقی فیہا العدو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ کے دوران آپ کا ایک دشمن سے مقابلہ ہوا۔ اس دوران انتظر حتی اذا مالت الشمس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا جب سورج غروب ہو گیا۔ ثم قام فیہم، تو پھر حضور کھڑے ہوئے، جس طرح حضور کا معمول تھا، آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے جنگ سے پہلے لشکر سے۔ اب یہ الفاظ دیکھیں جو تاجدار کائنات میں فرمائے کہ اس میں میرے اور آپ کے لیے کتنی بڑی رہنمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، لا تتمنوا لقاء العدو، کہ کبھی بھی دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرنا، کبھی بھی دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرنا۔ واسألوا اللہ العافیۃ، اللہ سے عافیت مانگو۔ آج جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں، یہ 5th جنریشن وار کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور پھر جب دو ایٹمی قوتیں آپس میں لڑتی ہیں تو کتنی بڑی تباہی آتی ہے، تو ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی بھی دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو، بلکہ واسألوا اللہ العافیۃ، اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو، امن اور سکون مانگو۔ تو پہلی بات، جو پہلی ذمہ داری جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ ہماری جنگ ہو، لیکن ہاں، اگر جنگ مسلط ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے، حضور نے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، جب تمہارا مقابلہ دشمن سے ہو جائے، تم پر جنگ مسلط ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو، پھر ڈٹ جاؤ، پھر جم جاؤ، پھر پیٹھ نہیں پھیرنی۔ اب ہمارے اوپر بھی یہ جنگ مسلط کی گئی، ہم نے کوئی تمنا نہیں کی تھی، ہماری کوئی خواہش نہیں تھی، بلکہ پاکستان نے تو ہمیشہ جو ہے بھارت کے ساتھ یہی خواہش رکھی ہے کہ دو ہمسائے ملک جس طرح رہتے ہیں اسی طرح ہمیں آگے چلنا چاہیے، لیکن بھارت نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے جنگی ماحول کو برقرار رکھا ہے۔ اب یہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا، اس کو بنیاد بنا کے یہ زبردستی جو ہے پاکستان کے اوپر جنگ تھوپی گئی ہے۔ تو اب ان حالات میں حضور نے فرمایا کہ جب جنگ تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے، فَاصْبِرُوا، پھر ڈٹ جاؤ، وَاعْلَمُوا،
अन्नल जन्नत तहत ज़िलाल सुयूफ़ी, जान लो कि जन्नत जो है फिर वो तलवारों के साए के नीचे है। यानी पहले तो जंग की तमन्ना ना करो, अगर जंग तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दी जाए तो फिर बंदा मोमिन की शान ये है कि वो फिर पीछे नहीं हटता, वो फिर अपने मामलात को, ताकत को, फ़ौज को, इन सारी चीज़ों को नहीं देखता, फिर उसकी नज़र सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे होती है। और या तो फिर वो जन्नत के लिए अपने आप को पेश कर देता है या फिर गाजी बन के वापस लौटता है। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया कि जंग की तमन्ना ना करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हमें समझनी चाहिए वो क्या है, फ़ौज और कुव्वत पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। हमारे बाज़ लोग हम देखते हैं कि अमूमी तौर पे हम बड़े बोल बोलते हैं, जी हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, हमारी अफवाज जो हैं उनके पास ये मामलात है, इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत है और हमारी फ़ौज ऐसी है। तो ऐसे जो तकब्बुराना जुमले होते हैं ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, कम मिन फ़ियतिन कलीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कि कितने ही ऐसे गिरोह हैं, कलील और छोटे गिरोह, जो गालिब आ गए बहुत बड़े गिरोहों पर खालिस अल्लाह के हुक्म से। तो इसलिए बंदा मोमिन की शान ये है कि वो अपने जो हथियार हैं, अपनी जो फ़ौज है, अपने जो जंगी आलात हैं उन पे तकिया करता है, उनके ऊपर वो भरोसा करता है, लेकिन उनके ऊपर तकब्बुर नहीं करता, तवक्कुल उसे अल्लाह की ज़ात पे होता है। तो इसलिए दूसरा अहम पहलू ये है कि हमें ऐसे बोल नहीं बोलने चाहिए इन हालात में, और ना ही तकब्बुराना जुमले बोलने चाहिए, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखना चाहिए। इस हवाले से ग़ज़वा हुनैन में आप देखें कि मुसलमानों ने जब ऐसे अल्फाज कहे कि आज तो हम ताकत में बहुत ज़्यादा हैं और ये हमारी सूरत हाल है, तो फिर अल्लाह ताला ने वहीं पर मुसलमानों को सबक भी सिखाया। इसलिए अल्लामा ने कहा था, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। दो चीज़ें मैंने आपके सामने जिक्र की हैं। पहली चीज़, हमें जंग की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, इन हालात में अल्लाह से आफ़ियत मांगनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे और आपको फ़ौज पर और अपनी कुव्वत पर इन चीज़ों पे तकब्बुर नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखना चाहिए। और अहम पॉइंट है वो ये है कि इन हालात में मुझे और आपको बाहमी इख्तलाफात से बुलंद होकर दुश्मन के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होना चाहिए। लिसानी इख्तलाफात हों या सियासी हों या मजहबी हों, आप किसी भी जमात को सपोर्ट करते हैं, आप किसी भी गिरोह के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इन हालात में उन इख्तलाफात को हवा देना और उन चीज़ों को उछालना, तो ये गैर ज़िम्मेदाराना को मुज़ाहरा होता है जो हम करते हैं, इससे बचना चाहिए। सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 46 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वातियुल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, वला तनाज़ऊ, आपस में झगड़ा ना करो, फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारा दबदबा ख़त्म जाएगा, तुम्हारे पाँव उखड़ जाएंगे और तुम बुज़दिल हो जाओगे। वस्बिरू इन्नल्लाह मस्साबिरीन, सब्र करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो तीसरी अहम ज़िम्मेदारी जो एक आम पाकिस्तानी की, आम शहरी की हमारे ऊपर आयद होती है बहैसियत पाकिस्तानी के, वो क्या है कि हम बाहमी इख्तलाफात को हवा ना दें, अपनी पार्टी को ऊंचा दिखाने के लिए या किसी दूसरे शख्स की मोहब्बत में आके। तो इस वक्त मामला ये है कि हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो हमारी ज़िम्मेदारी है, वो ये है कि हमें अपनी अफवाज का हौसला बढ़ाना चाहिए, वो जिस भी तरीके से हो। हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो सोशल मीडिया पे अफवाज की तारीफ़ और तासीर में कलमात कहने चाहिए। अगर किसी का भाई, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार अगर फ़ौज में है तो उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, उनके साथ खड़े हों, ताकि उन्हें पता हो कि हमारी आवाम जो है वो हमारे साथ खड़ी है और हमारी पुश्त पे है, हमारे साथ है। हमारी ज़िम्मेदारी जो है, जो हमारे ऊपर आयद होती है बहैसियत मुसलमान के और बहैसियत पाकिस्तानी के, वो क्या है कि हमें इन हालात में दुआओं का एहतमाम करना चाहिए, खुसूसी दुआओं का। बहुत सारी दुआएं हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत से जो हमें मिलती हैं, मसनून दुआएं जंग की हालत में, वो दुआएं अल्लाह से करें, अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें और अपनी नमाज़ों में पाकिस्तान की सलामती के लिए, अफवाज की कामयाबी के लिए और इस खित्ते को अमन और सलामती का गहवारा जो है बनाने के लिए इस हवाले से अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए। मसलन एक दुआ है कुरान मजीद में,
जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है, रब्बाना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। क्या है हमारे रब, हम पर सब्र को उंडेल दे और हमें साबित कदम रख और काफिर कौम पर और दुश्मन पर हमारी उसके मुकाबले में हमारी मदद फरमा। इसी तरह एक और दुआ है मुस्लिम शरीफ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई, या अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ किस चीज़ से, मिन जहदिल बलाई, ऐसी आजमाइश से जो मैं उठा नहीं सकता, जिसका मैं मुतहम्मिल नहीं हो सकता, व दारा की शकाई, और बदनसीबी का शिकार होने से तेरी पनाह में आता हूँ, वसूइल कज़ाई, और बुरी तकदीर से, व शमाततिल आदाई, और दुश्मन की खुशी से कि या अल्लाह मेरे दुश्मन को ये मौका ना देना कि वो मेरे ऊपर हंसे या खुश हो। तो ये एक दुआ है। आप अपनी ज़बान में भी जिस चाहे मर्ज़ी ज़बान में दुआ करें, ये ज़रूरी तो नहीं है कि अरबी में ही दुआ मांगनी है। तो ये हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम इन हालात में जो है वो दुआओं का खुसूसी एहतमाम करें। एक और ज़िम्मेदारी वो क्या है कि इन हालात में हम सबको हुकूमती हिदायत पर अमल करना चाहिए। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आप चाहे पहले जिस पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं, जो भी आपका नुक्ता नज़र है और नज़रिया है, तो इन हालात में हमें हुकूमती हिदायत पर अमल करना चाहिए। ये हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है और अपने हुक्मरान की इताअत जो है वो वाजिब और ज़रूरी है, और इत्तेहाद के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अपने जो हमारे हुक्मरान हैं और हुकूमती हिदायत हैं उन पर अमल नहीं करेंगे, तो फिर अफरा तफरी फैलती है। जो अफवाज और हुकूमत की तरफ से हमें हिदायत दी जाती हैं तो उनके ऊपर हमें अमल करना चाहिए, चाहे वो हमारी अकल में बज़ाहिर आ रही हों या ना आ रही हों। इन हालात में हमें मायूसी नहीं फैलानी चाहिए। ये वो दौर है जो टेक्नोलॉजी का दौर है, जो मीडिया का दौर है। एक आम शख्स को नहीं पता होता कि किस तरह मामलात को टैकल करना है, टेक्निकल मामलात होती हैं। हमारी आवाम ये चाहती है कि हमारी अफवाज और हमारी हुकूमत जो है वो जो भी कर रही हो वो हमें हर लम्हा बाखबर रखे कि अब हमने ये कर दिया है, अब हमने ये कर दिया है, इतना नुकसान हो गया, अब हमने ये कर दिया है, और वो साथ साथ हमें अपडेट भी रखें। और अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो फिर हम समझते हैं कि शायद हमारी हुकूमत या हमारी अफवाज जो है वो दिफा के लिए कुछ नहीं कर रही या इकदाम कुछ नहीं कर रही। तो ऐसा नहीं होता। हमें अपनी फ़ौज पर, अपनी हुकूमत पर, अपनी अफवाज पर भरोसा रखना चाहिए कि वो जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। मायूसी नहीं फैलानी चाहिए। बहुत सारे जो हैं जंग के दौरान लोग जो हैं वो ऐसी बातें मायूसी की करते हैं कि ये हो गया, हमारी हुकूमत तो जो है, हमारी फ़ौज जो है वो उस तरह से जवाब नहीं दे रही। तो ऐसा नहीं होता। अब आप अंदाज़ा करें कि वो लोग भी जिन्हें इतना भी शऊर नहीं है कि सोशल मीडिया पे बैठ के AI जनरेटेड वीडियोस को शेयर कर रहे होते हैं और गेम्स की वीडियोस को शेयर कर रहे होते हैं, जिसको इतना शऊर नहीं है कि ये AI जनरेटेड वीडियो है, ये गेम की वीडियो है, तो उसको फिर जंगी मामलात का क्या शऊर होगा। तो इसलिए हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि हमारी अफवाज जो हैं वो बेहतरीन दिमाग हैं और बेहतरीन तरीके से वो दिफा भी कर रहे हैं और इकदाम भी कर रहे हैं। मायूसी नहीं फैलानी चाहिए। आखिरी बात जो मैं समझता हूँ कि सबसे अहम बात है कि इन हालात में झूठी खबरें और झूठी अफवाह जो है वो नहीं फैलानी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और जब इस मीडिया में पैसा इन्वॉल्व हो गया है तो लोग जानते बूझते हुए झूठ फैलाते हैं और झूठी खबरें और अफवाहें फैलाते हैं चंद टकों के लिए, चंद पैसों के लिए। उन्हें नहीं पता कि हमारी इस खबर का क्या नुकसान है, कितने लोगों तक हम ये फेक न्यूज़ जो है वो पहुँचा रहे हैं। उन्हें तो अपने चंद टकों से है, चंद पैसों से है। मीडिया के दौर में हमें इस चीज़ पर जब हर शख्स के पास मोबाइल है, जो भी चाहता है वीडियो शेयर कर सकता है, पोस्ट शेयर कर सकता है, तो हमें ये ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि हम झूठी खबरें ना फैलाएं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, फरमाया कि इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे फैला दे। अब मैं और आप एक लम्हे के लिए रुक के सोचें, क्या हम ऐसा नहीं कर रहे? फेसबुक, जब हम इंस्टाग्राम, ट्विटर है, जितने दीगर टिकटॉक है, जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हमारे सामने कितनी चीज़ें आती हैं, तो हम किस पे ताकीद करते हैं? उसको हम शेयर कर देते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए कि हमें फेक न्यूज़ नहीं फैलानी चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है मुआशरे में भी
اور ہمیں خود بھی ہم جھوٹ کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، جھوٹی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور حضور نے کہا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے پہنچا دے۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر تو جو ہے وہ بکتا ہی جھوٹ ہے، ہم جو سنتے ہیں اس کو آگے شیئر کر رہے ہیں، پہلے تحقیق کریں پھر آگے شیئر کریں۔ اس حوالے سے ایک سورۃ النساء کی آیت ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مدینے میں بھی منافقین بعض اوقات ایسی خبریں پھیلایا کرتے تھے، اور بعض اوقات جو سادہ لوگ مسلمان ہوتے تھے تو وہ بھی پھر آگے سن کے آگے بیان کر دیتے تھے۔ اس پر اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی، فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، کہ جب تمہارے پاس کوئی امن کی یا خوف کی خبر آتی ہے، أَذَاعُوا بِهِ، تم اس کو آگے پھیلا دیتے ہو، تحقیق نہیں کرتے، کسی سے پوچھتے نہیں ہو، آگے معاشرے میں پھیلا دیتے ہو۔ وَلَوْ رَدُّوهُ، اگر تم اس کو لوٹا دیتے کس کی طرف؟ الی الرسول، رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، اور جو تمہارے حکام ہیں، جو تمہارے ذمہ دار ہیں، اگر تم اس خبر کو لوٹاتے تو کیا ہوتا؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ لوگ جو اس بات کے اور ان معاملات کے ماہر ہیں وہ ضرور اس میں سے کوئی نہ کوئی بات نکال لیتے اور جان لیتے کہ اصل حقیقت کیا ہے، لیکن تم نے تو اس بات کو سنا اور آگے پھیلا دیا۔ تو اس لیے اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بس خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے جھوٹی خبریں نہیں پھیلانی چاہیے، کہیں ہم ایسا تو نہیں ہے کہ دشمن کا ساتھ دے رہے ہوں نہ چاہتے ہوئے بھی، ہمیں پتہ بھی نہ ہو، اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ میڈیا اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس حوالے سے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کہ بحیثیت پاکستانی کے ایک عام شہری کے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اگر ہم ان جنگی حالات میں ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے تو پھر سمجھ لیں کہ ہم ایک غیر ذمہ دار شہری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم جو ہے ذمہ دارانہ جو ہے انداز وہ اختیار نہیں کر رہے۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے اور ہماری افواج کی مدد فرمائے اور شہداء کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔